फ्रेंड्स नमस्कार। बहुत लोग कहते जे हमको ई श्रम रे पैसा मिलिबो केमिति मिलिबो केबे मिलिबो तारा पूरा टेक्निक भाबरे आमे आपन को ए वीडियो रे आपन को जणाइबो। फ्रेंड्स देखंतु फ्रेंड्स जो माने ई श्रम कार्ड अप्लाई करिसंती से माने कहउचंती रिन्यूअल करिया पड़िबो। आपन रिन्यूअल न कले पैसा पाई परबे नै। आपन को कोआ जाउछि जे आपन 3000 करी पाइबे केमिति पाइबे केबे पाइबे ताहार टेक्निक भाबरे सूचना आमे ए वीडियो रे आपन को जणाइबा। देखंतु आमे आपन को टेक्निक भाबरे जणाइबा पई चेष्टा करिथौ। फ्रेंड्स आपन केमिति एथिरे बेनिफिट पाई परबे यार केमिति लॉस रहिछि क्षति रहिछि ताहा भी मध्य हमें ए वीडियो रे जणाइबो। फ्रेंड्स आपन वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु देखला पर आपन निश्चित भाबरे बुझि परिबे। देखंतु फ्रेंड्स हम चैनल को जो माने नुआ आछंती से माने सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु। देखंतु एबे स्क्रीन ऊपर को जिबा एठारे सर्च करिबा ई श्रम लिखि सर्च करंतु। ई श्रम लिखि सर्च कला पर देखंतु ए भଳି इंटरफेस टी पळे आसीबो। आसला पर प्रथम देछि e-shram.gov.in ये होछि इंडियन गवर्नमेंट रो ई श्रम कार्ड होम डिपार्टमेंट। देखंतु होम ऊपर आपन को क्लिक करले क्लिक कला पर देखंतु ए भଳି इंटरफेस टी आसुचे याको कट कर देबे। कट कला पर आपन को एठी हेल्प लाइन रहिछि संडे व्यतीत आपन सब दिन आपन कॉल करि परिबे। देखंतु होम रे आपन को तीनटी ऑप्शन दिया छै। देखंतु रजिस्ट्रेशन वा अपडेट आ होछि पर्सन पेंशन 3000 मंथली 30 कोटी 20 लाख 16,395 जन ई श्रम कार्ड इश्यू हेछि। ए माने को माने केमिति एथिरे पैसा पाई परिबे केमिति पैसा पाई परिबे तार सूचना हमें दउछ। तळको आसीबे ठीक ठीक आपण तळको आसंतु आसले देखिबे यार होचे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होचे तार डिपार्टमेंट। ये केबे लॉन्च हेतला तार मध्यम टेक्निक भाबरे आपण को सूचना देबे। फ्रेंड्स देखंतु बहुत लोक होजंती रिन्यूअल नहे एथिरे आपण व्यतिग्रस्त होंतु नहीं। रिन्यूअल कहि के आपन को बहुत सारा सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र किबा लोक आपन बहर पैसा ठकै नउछंती सेति पई आपन एथि थारु दूरे रहंतु। आपन जदि एक्टिवेट करिवे को चाहउछंती मान धन योजना एक्टिवेट करिवे को चाहउछंती जोटा कि पेंशन योजना आपन एक्टिवेट करिवे को चाहउछंती ताले आपन एक्टिवेट करि पारंती सेतिरे कोनोसी असुविधा नहीं। आपनकर से एक्टिवेट रे कोन ना बहुत लोगों को हमें सुनिबा पाउछु जे 60 वर्ष रो उर्धे जी किंतु से माने करिया को जे हमर रिन्यूअल करि दे आमे पैसा पाइबो 3000 टंका। भूल कथा जो मानकर बयस 60 रो उर्ध होई जाईची से माने एथिरे बेनिफिट पाई परिबे नहीं। आ जो मानकर बयस 40 रो उर्ध होई जाईची से माने मध्य एथिरे वंचित हेबे। सेथि पई फ्रेंड्स वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एठी मु मानधन देखंतु एटा यहा पर आपन को क्लिक करूची क्लिक कला पर यार इंटरफेस टी को पढंतु मैं या को कट करूची कट कला पर मु तळ को नै जाउची। देखंतु एथिरे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ई होची तार क्राइटेरिया छै। एलिजिबिलिटी कोन ना फॉर पे देख एठी वर्कर जने कर्मजीवी हेबा दरकार कर्मी यूएन तंकर नंबर रहिबास एंट्री एज बिटवीन दी 18 टू 40 ईयर जो मानकर बयस 18 रु 40 वर्ष बयस से माने ए मानधन योजना रे अप्लाई करि परिबे। देखंतु एथिरे आपन को मंथली रोजगार केते हेबो अप टू 50,000 आपन को 15,000 पर्यंत आपन को रोजगार थिबा आवश्यक ताहाले जाके आपन अप्लाई करि परिबे। फीचर रे कोन रही छी देखंतु पर्सन
ଆପଣ ପାଇବେ ଏଥିରେ 3000 ଟଙ୍କା। ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ କାର୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟରୀ ପର୍ସନ ଦି ସ୍କିମ୍ ଦେଖ ମ୍ୟାଚିଂ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଆନାଉନ୍ସ ଟୁଜିଅର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ 1.5 କରୋड़ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ 55,708 କେତେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପିରିୟଡ ଆପଣଙ୍କ 2019 ମସିହାରେ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଟି 2019 ମସିହାରେ ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ 2024 ଏଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଆପଣ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PM କିଷାନରେ ଯେମିତି ପଇସା ପାଉଛି, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି CM କିଷାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା CM କିଷାନ ହେଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3000 କରି ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଥା। ସେଥିରେ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯଦି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 46-47 ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବେନିଫିଟ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବତଉଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ମିଳିବ, ଭୁଲ କଥା। ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିବ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ହିସାବରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ 3000 ପାଇବେ। 3000 ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18, ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେବେ। ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ 36,000 ଟଙ୍କା। କେମିତି ନା ଆପଣ ମାସକୁ 3000 ହେଲେ ବର୍ଷକୁ 36,000। ଏହା ହଉଛି କଥା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର 50 ହେଇଯାଇଛି, 60 ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ବିବ୍ରତରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯଦି 50, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯଦି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେନି। ଏହା ହଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଡ ଯାହାର ବୟସ ସୀମା ରଖିଛି। ଯୋଉମାନେ ମାନଧନ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ମାନଧନ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଢା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦଉଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ଏକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।